ତାର 3 ପଦ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ତେବେ ଏପରି ମହାପରିତ୍ରାଣ ଅବହେଳା କଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ କିପରି ରକ୍ଷା ପାଇବା? ତାହା ତ ପ୍ରଥମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥିତ ହୋଇ ଶ୍ରବଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ ହେଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ କିପରି ରକ୍ଷା ପାଇବା। ପଏଣ୍ଟ ପରେ ପଏଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ଠିକ ସେ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ମାନେ ଆମେ ଆହୁରି କିଛି ବିଷୟ ଶିଖିବା ଯେ ମହାପରିତ୍ରାଣ କଣ ଅଟେ, କାହିଁକି ଲେଖାଗଲା ଏହା ମହାପରିତ୍ରାଣ ଅଟେ ବୋଲି। ମହାପରିତ୍ରାଣର ଅର୍ଥ କଣ ଆମେ କିଛି ବିଷୟ ଶିଖିବା। ଏଭ୍ରି ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଲେଖାଯାଇଅଛି ଭକ୍ତମାନେ, ଆଶା କରାଯାଉଛି ଏଟା ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ 2 ପଦ ତାର 1 ପଦକୁ ଦେଖିବେ, ଏଠି ଲେଖାଯାଏ ଅତି ଶୁଣା ଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉଚିତ, ନହେଲେ କାଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବା। এই বাক্য লেখিবা পছরে, এই পত্র লেখিবা পছরে গোটে বহুত বড় উদ্দেশ্য লেখকଙ୍କର ଅଛି। କାହିଁକି ସେଇ ପତ୍ର ଲେଖୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ଆପଣମାନେ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଆରୋହଣ କରିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି 70ତମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପର ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ, সেই ସମୟରେ এই লেটার লেখা আছে, এই পত্র লেখা আছে। ଯେଉଁ ଏବ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଏବ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣି ହୃଦୟର ସହିତ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହେଇଛି ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଜିହୁଦୀ ଧର୍ମକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେଇ ସମୟର ନେତାମାନେ, ଫାରୁସୀ ସାଧୁକୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ପଛକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ କଣ କରୁଥିଲେ? ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ଏମିତି ବି କହିପାରିବା ଫୋର୍ସ କରୁଥିଲେ, ଜବରଦସ୍ତ କରୁଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ପୁନର୍ବାର ଫେରି ଆସ। ଆଜି ବି ଯୀଶୁକୁ ଇସ୍ରାଏଲରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେଇ ଦେଶରେ ଆଜି ବି ସେମାନେ ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ମଶାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ଏବେ ବି ସେମାନେ ଜିହୁଦୀ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁସମାଚାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲୁଥିଲେ, ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର এই ଲୋକମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? ତୁମେ ଫେରି ଆସ, ତୁମେ ଫେରି ଆସ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଫୋର୍ସ କରାଯାଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ এই ବାକ୍ୟରେ ଲେଖକ ଲେଖୁଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ଶୁଣିଥିବା ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ମନୋଯୋଗୀ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆଜି ବି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସୁସମାଚାର ଶୁଣିଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେ ସୁସମାଚାରରେ ମନୋଯୋଗୀ ହେବେ ନାହିଁ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଶୈତାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ଜୀବନ ଆଡ଼କୁ ଆଉ ଥରେ ଟାଣିଦେବ। ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ ଦେଖିବେ, ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ପଛକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ନ୍ୟୁଜରେ ଦେଖୁଥିବେ ଆଜି ଏତେ ଲୋକ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ ଥରେ ସେମାନେ ନିଜର ଇଏକୁ ଫେରିଲେ ବୋଲି। ଏ ସମୟ ମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ସମୟ ଚାଲିଛି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଯେପରି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ଅନେକ ଆହୁତ ଅଳ୍ପ ମନୋନୀତ, ଅନେକ ଆସିଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ କାଳରେ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ପଛକୁ ଫେରିଯିବେ। ତାର ଗୋଟେ ହିଁ କାରଣ, ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଅବହେଳା କରିବେ। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆଜି ଅବହେଳା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପଛକୁ ଫେରିବାରେ ଆଉ କେହି ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଏ ଟପିକ ପାଇଁ, ଏ ଥିମ୍ ପାଇଁ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଯେ এই ମହାପରିତ୍ରାଣକୁ ଆମେ ଅବହେଳା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, এই ଏଭ୍ରି ମଣ୍ଡଳୀ, এই ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି, ଲେଖକ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ତୁମେ ଶୁଣିଅଛ, ଯେଉଁ ହୃଦୟରେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଅଛ, ଏବେ ଅଧିକ ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ସମୟ ଆସିଅଛି। ଆମେ ବାହାର କରିବା ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ, ରୋମିଓ 13 ପର୍ବ ତାର 11 ପଦ ଠାରୁ ଟିକେ ପଢିବା। କି ଜଣେ ପଢନ୍ତୁ ପୁଣି ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କର ମାଇକରେ ପଢନ୍ତୁ। ପୁଣି ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କର ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ସମୟ ଯେ ଉପସ୍ଥିତ, ଏହା ଜାଣି ଏହି ସବୁ କର, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦିନ ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିତ୍ରାଣ ଆମମାନଙ୍କର ଅଧିକ ସନ୍ନିକଟ। ରାତ୍ରି ପାହାନ୍ତା ହେଉଅଛି, ଦିବସ ସନ୍ନିକଟ। ଅତଏବ ଆସ, ଆମେମାନେ ଅନ୍ଧକାରର କର୍ମ ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆଲୋକର ସଜା ପରିଧାନ କରୁ। ରଙ୍ଗର ସବୁ ମତ୍ତତାରେ, ଲମ୍ପଟତା ଓ କାବୁକତାରେ, ବିବାଦ ଓ ଈର୍ଷାରେ ଆଚରଣ ନ କରି ଆସ, ଆମେମାନେ ଦିବସର ବିହିତ ଭଦ୍ର ଆଚରଣ କରୁ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତୁମେମାନେ ବସ୍ତ୍ର ରୂପେ ପରିଧାନ କର, ଆଉ କୁଅ ବିଳାସ ଉଦ୍ରେକ କରିବା ସକାଶେ ଶରୀର ନିମନ୍ତେ ଆୟୋଜନ କର ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏ ଜାଗାରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେଉଁ ପରିତ୍ରାଣରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛୁ, ସେହି ପରିତ୍ରାଣର ଦିନ ଆଜି ଅଧିକ ସନ୍ନିକଟ ହେଇଅଛି। ହଁ କି ନାହିଁ? ହଁ କି ନାହିଁ? ହସ୍ତ ଉଠେଇ କହିବେ କି ହଁ ବୋଲି? ଆଜି ପରିତ୍ରାଣର ଦିନ ଅଧିକ ସନ୍ନିକଟ ହେଇଅଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଉଛି ତୁମେମାନେ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି, ଆଜି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ସମୟ ଆସୁଛି। ଯଦି ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା, ତାହେଲେ ସେ ମହାନ ପରିତ୍ରାଣର ଦିନକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ହାଲେଲୁୟା, 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 ହାଲେଲୁୟା। କେତେ ମିଟିଂ ହେଉଛି, କେତେ ସଭା ହେଉଛି, କେତେ କଣ କରାଯାଉଛି ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ ରଖିବା ପାଇଁ। କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଏତେ ସବୁ କରିବା ପରେ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ମୋର
କିଏ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଏ ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ନିଦ୍ରା ମାନେ କଣ? ଶୋଇଥିବା ଲୋକକୁ କିଛି ଶୁଭେ ନାହିଁ। ଏ ଭାଇ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା କଲେ ସେ ଆଉ ଟିକେ ଘୁଙ୍ଗୁଡି ମାରୁ। ଶୋଇଥିବା ଲୋକ ସେ ବଞ୍ଚିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି କରିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ନିଦ୍ରା ହଉଛି ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ବା ଅନ୍ଧକାରର କର୍ମ ସବୁକୁ ଆପଣେଇବା। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ସେମାନେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଶୁଣା ଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବହେଳା ହୋଇ ଆଜି ନିଦ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧକାରର କର୍ମ ସବୁରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ହେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି, କିଏ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିନାହାନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଲେଖାଯାଏ ତୁମମାନଙ୍କର କଟି ବନ୍ଧା ଥାଉ, ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରଦୀପ ଜଳୁଥାଉ, ଜୀବନର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜଳିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତାର ପ୍ରଦୀପ କେବେ ଲିଭିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରଦୀପ ଲିଭି ଯାଉଛି ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବେ, ମୁଁ କାଲି କହୁଥିଲି ଗୋଟେ ମହିମା ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋରି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଆଜି ଲୋକମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଇଁ କଣ ରଖିଅଛନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ରହିବି ମୁଁ କଣ ଦେଖିବି, ଚିନ୍ତା ବି ଆମେ କରିପାରୁନା। ଯଦି ଥରେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ପାଇଁ କଣ ରଖିଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କାଲି ଆମେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ, ମାଥ୍ୟୁ 13 ପର୍ବ ତାର 44 ପଦ, 13 ପର୍ବ ତାର 44 ପଦ ବାହାର କରନ୍ତୁ। स्वर्ग राज्य क्षेत्र गुप्त होइथिबा धन सदृश जड़े लोक ताहा देखि गोपन करी रखिला ओ आनंद रे जाय आपणार सर्वस्व विक्रय करी से क्षेत्र को क्रय कला। एटी लिखा जाय स्वर्ग राज्य क्षेत्र रे गुप्त होइथिबा एक धन सदृश। स्वर्ग राज्य कोन? समस्त कहबा एटी जीवित लोक मान अछंती तो आगे टिके स्वर उणा करतु नाही। जीवित लोक मान अछंती एटी स्वर्ग राज्य कोन बोली लेखा अछि? गुप्त धन सदृश बोली लेखा छै। हेले गोटे व्यक्ति से गुप्त धन को देखि देला, से जाउथबा अवस्था रे से गुप्त धन को देखि देला। गोटे प्रभु उदाहरण दै छथि, मो मध्य आपण मान उदाहरण द्वारा बुझिया पे चाहिबे। जदि आपण बुलुथबा समय ए बिल जमी रे आपण देखिले गोटे जागर किछि तरल पदार्थ बाहरुछि, गोटे क्षेत्र रे आपण देखिले आपण जाके देखुछंती सेठी समस्त जानिछु पेट्रोल बाहरुछि। पेट्रोल कोन बाहरुछि? पेट्रोल बाहरुछि। लीटर केते आके? मिनिमम 100। देखो जेतला आपण देखुछंती जे सेही क्षेत्र रे पेट्रोल बाहरुछि, आपण भलरे देखुछंती सेटा गोटे खणी अटे। पेट्रोल आउ केबे बंद हेबार चांस नाही, कंटिन्यू सेठी बाहरुथबो। आपण कोन करिवे? समस्त को जाय कि कहिबे? के जाय कि समस्त को कहिबे? मु हेले कहि न थांती।
मुझे कहा को कही न मु गुप्तरे रखी था आ मु जाई थांती से जगार मालिक किए से स्थानर मालिक से क्षेत्रर मालिक किए मु खोजी थांती आ मु प्लान करी थांती केमिति से क्षेत्र को मु किनिबी जदि मु देखुची मोर घरे सेतिके संपत्ति नाही सेतिके टंका नाही सेतिके धन नाही मु कोन करी थां जानछंती मोर सर्वस्व विक्रय करी थांती आ से क्षेत्र को मु किनि थांती कारण मु जाने छी जदि मु से क्षेत्र को किनिबी जहां मु बिकिछि ताको गोटे दिन राउथरे किनि पारिबी जहां मु हरै छी ताको पुनर्बार मु पाई पारिबी स्वर्गीय धन ए प्रकार एक धन अटे मोर प्रिय माने आज लोक माने बुझु नाहंती परमेश्वर कर उपस्थित रे रहिबार मूल्य कोन अटे प्रभु को ठारे जो जीवन अछि से जीवनर मूल्य कोन अटे आज अनेक समय आपण माने मु बुझु न थाउ जो पर्यंत आमे बुझिबा नाही से पर्यंत आमे साधारण जीवन काटिबा जेमिति मद पिउथुला आज्ञा सेमति मद पिउथुला जेमिति नाश खाउथुला आमे सेमति नाश खाउथबा जेमिति अभद्र कथा गुडी का आम मुखरु बाहरुथला ता बाहरुथिबो बहुत सुंदर विश्व प्रभु दास शिखेले प्रथम रे आमान को पवित्र हेबार आवश्यक अछि कारण पवित्रता एक आह्वान अटे प्रभु यीशु कहले सिद्ध हो कारण तुम मान को स्वर्गस्थ पिता सिद्ध अटंती पितर लिखुछंती पवित्र हो कारण तुम मान को आह्वान करता पवित्र अटंती जो पर्यंत आमे पवित्रतार स्थान देना हो ईश्वर को महिमा हमने देखि परिबा नाही आ जो समय मोर पे माने शरीर कर्म सब को आपण परित्याग कले आ परमेश्वर को निकटवर्ती हेले आपण को द्वारा से जीवित परमेश्वर महान कार्य करिवे कि चाहौ छ प्रभु मो द्वारा महान कार्य करथु चाहौ छ देखो तलर हाथ टेकिले हां हालेलुया कि चाहौ छ प्रभु मो द्वारा महान कार्य करथु बोली केतेले करबा आज्ञा समस्त करबा केतेले करबे जेतेले मु सुनिथबा वाक्य प्रति अधिक मनोयोगी हेबे जो पर्यंत ईश्वर कर वाक्य को ए हृदय रे आपण स्थान दे नाहंती हजारटा मीटिंग बा सभा अटेंड करले भी किछ लाभ हो क्या क्या हबो कि जण कहू ना कोन के जण को लाज लागो जे हाथ उठा तो कार पार्टी अछि हाथ उठा हां मु काहे कि कहबे बे कहू छी जानि छथि ए स्थान रे जदि आपण मुख खोलिबे सेही स्थान रे आपण मुख खोली पारिबे जेतले विजाति माने आपण को मुख रे आंगुठ उठे के कथा कहथुले मोर मंडल को हम शिखौ हम मंडल हम शिखौछु एथि नीरव रहबो त सेठी भी नीरव रहजो काहे कि तब यीशु को जान लो जाइत लाग्या रोग सुस्त लावा एमती आ से माने गले तमे भी गलु अरे हमर तो मुख रे अछि वाक्यर भाव अछि जे सामना वाला आपण को पछारुछि যদি আপনার পারে বাক্য আছে আপনি উচিত জবাব দেবে হি পারে সেই কথা সেই বাক্য সেই ব্যক্তিকে পরমেশ্বর को নিকট আনি পারিবে তেনে করে মু কোচে মুখ খোলন্তু মতো হ নাই হালেলুয়া যাহা পছরা যাচ্ছে মুখ খোলন্তু যেতবে ঈশ্বরଙ୍କର বাক্যକୁ আপন নিজ হৃদୟରେ স্থান দেবে ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରୁ ଆଲୋକ ନିର୍ଗତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଯୁବା ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କ
परिवार रही जो पर्यंत परमेश्वर वाक्य को मो जीवन स्थान दे नी से दिन जाए गोटे ऑर्डिनरी लाइफ काटुल ऑर्डिनरी साधारण लाइफ काटुल जीवन कौन सी आशा नथिला कौन सी उद्देश्य नथिला पापरे खराब संगत रे अभद्रता रे जो पर्यंत मु रही मो जीवन केबे भी मु प्रकृत शांति को देखी ना प्रकृत आनंद को देखी ना ये जगत रे जो आनंद मिलू आज पाप करिबारे से आनंद प्रभु को सामने किछि नाही मोर प्रिय माने सत कहूछि थरे निज जीवन को यीशु को पाई देई के देखंतु से आपनकर असाधारण जीवन को ना बहुमूल्य कर देबे आपनकर उपस्थिति को बहुमूल्य कर देबे आपनकर चालिबा आपनकर कथा कहबा आपनकर बसिबा आपनकर उठिबा बहुमूल्य आबा पे जाउछि पापरे पूर्ण थिला से जाय मते लोक माने देखिले छी तू ए ये कोन मु बने जो देखि भाबुथले प्रभु मु कोन मो लाइफ रा किछि उद्देश्य नाही मु तीथर सुसाइड करे पे चेष्टा कर मो जीवन केवल फेलियर अछि विफलता अछि दुख ही भरि के रहछि ना को मात्र मो प्रभु कर संतान लोक मान को सामने रे मो भद्र मु जानि छि भीतर मु के मु केते अभद्र मो भीतर केते पाप लुचि के रहि अछि सारा दुनिया लोक देखि पारंती ना ए प्रकार एक समय मो जीवन आसिला मो प्रिय माने जो समय मो मोर जीवन को यीशु को देली से दिन ठार मो जीवन चमकीबा आरंभ होला से दिन ठार मो जीवन भितरे से आलोक से ज्योति वृद्धि पाइबा को लागिले काली साक्ष्य दउथि से दिन ठार प्रभु यीशु को मो सहित मो सबुदिन देखुछि सकाळे दिन बेले संध्या रे रात्रि रे एनी टाइम से मो सहित चालू छथि आ तांको सहित ए यात्रा ओ केते सुंदर प्रभु को सहित चालिबा केते आनंददायक आज मो बुझी पारुछि हम प्रभु को धन्यवाद दउछि प्रभु धन्यवाद तुम प्रेम पाई आज तुमको जानिबार सुजोग मते तुमे देलो मो प्रति तुमे केबे अधैर्य हेना धैर्य तुमे मते अपेक्षा कलो जे मोर पुओ दिने मो प्रति फेरिबो आ ताको मु ता मोर राज्य में व्यवहार करिबे आज मोर प्रिय लोक माने जो समय आमे ए वाक्य को अवहेला करि थाओ शैतान मान को अंधकार मध्य नहीं जाए अंधकार आपन को शांति दे पारिबो नाही आरंभ रे लागे सब मिठा लागुची दी दिन परे मासे परे किछि समय परे ता भितरे केते विषाक्त विषय अछि शैतान धीरे धीरे आपन को देखेबो बुझि पारुछथि के बुझि पारुछथि हाथ उठा तेनु करे प्रभु को ठारे पवित्र जीवन काटिबा पई प्रार्थना करंतु हां मैं निजे किछि करि परिबा नाही से महान परमेश्वर को कहंतु बापा मु करि पारु नाही तुमरो ग्रेस मते दरकार अछि तुमरो अनुग्रह मते दरकार अछि तुमे जदि मो सहित मते ठीके दया करिवो मते ठीके आलिंगन करिवो मु चाली पारिबी मु एका के किछि करि पारिबी नाही जेतबे से सहायकारी को पठे छथि आपन को सहायता करबा पाई मोर प्रिय माने ए महा परित्रण को अवहेला करबा आवश्यक नहीं एति प्रति मनोযোগী हेबा आवश्यक अटे हालेलुया 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 से व्यक्ति कोन कले से स्वर्ग राज्य धन को किनिबा पाई आपनर सर्वस्व कोन कले बड़ पाठ कर पारिबा
At se put to besi bad party asla kotha kon kale বিক্রয় কলে সে সব বিক্রয় করে কি গোটে ক্ষেত্রକୁ কিনিলে স্বর্গ রাজ্যକୁ সে কিনিলে সেই স্বর্গ ধনକୁ সে কিনিলে বাক্যে লেখা আছে পার্থিব বিশ্বরে আসক্ত নহি ঊর্ধ্বস্থ বিশ্বরে আসক্ত জগতর মিত্রতা ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜି ଆପଣ କୋଉ ବିଷୟକୁ ମନୋନୀତ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ପାର୍ଥିବ ବିଷୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁମାନେ ଶୋଇଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ହାଲେଲୁୟା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିଦ ଲାଗୁଛି କୁହନ୍ତୁ ହାଲେଲୁୟା Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆଜି ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଖାଲିରେ ଯିବେ ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଖାଲିରେ ଯିବି ନାହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖରୁ ନିର୍ଗତ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ନେଇକି ଯିବି କୁହନ୍ତୁ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ନେଇକି ଯିବି Hallelujah. Hallelujah. ତେଣୁକରି ଏ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ଯୋଉ ଦିନ ଏ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ମୁଁ ମନୋଯୋଗୀ ହେଲି ସେ ଦିନ ଠାରୁ ମୋ ଲାଇଫ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ଆଜି ବି ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହେବ ତାର ଲାଇଫ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ ସେ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ମହିମା ଆଉ ଗୌରବକୁ ନେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଟାଇମ ବହୁତ ହେଲାଣି ଭୋକ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ସ୍ଥାନ ଦେବା ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ସବୁଦିନ ତ ଖାଉଛୁ ହାଲେଲୁୟା ସବୁଦିନ ତ ଖାଉଛୁ ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଖାଇବା କିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ଆମେନ୍ ହାଲେଲୁୟା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଭାଇ ତାବଲା ବଜାଉଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିକାଶ ଭାଇ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ କେତେଟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏନକରେଜ କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ ୟେସ୍ ଏ ଭାଇ ବୁଲି ବୁଲି ବିଭିନ୍ନ ସଭାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କେବଳ ତାବଲା ବଜାନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରି ତୁମେ କେବେଠୁ ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣିଛ ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମରୁ ଜାଣିଛ ହାଲେଲୁୟା ଭାଇ ବାବା ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ମୋ ଜୀବନ୍ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବେ ଆମେ ଜନ୍ମରୁ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଥାଉଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟ କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି ଆପଣ এই ପରିତ୍ରାଣର ଆନନ୍ଦକୁ ଚାଖି ପାରିବେ ନାହିଁ ଚାଖି ପାରିବେ କି ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ କି ନାଇଁ ଜଣେ ଲୋକ କହୁଥିଲା ପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କଣ କହୁଥିଲା ପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଏମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ସଭା କରିକି ମିଟିଂ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ସେ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲା ଏ ସଭା ଭିତରେ ଏମିତି କିଏ ଅଛନ୍ତି କି ଯେ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟେ ଲୋକ ହାତ ଉଠେଇଲେ ସମସ୍ତେ କହିବା ଗୋଟେ ଲୋକ ହାତ ଉଠେଇଲେ ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବି ସେଇଠି ବସିଛନ୍ତି ହଉ କହିଲେ ଆସନ୍ତୁ ଡାକିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟେ ଅରେଞ୍ଜ ଥିଲା କମଳା ଅରେଞ୍ଜ ଏବେ ବହୁତ ବିକ୍ରି ହଉଛି ନା ସେଇଠୁ ସେ ଆସିଲା ବେଳେ କମଳା ଛଡେଇକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଇ ଖାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଇମ ନାହିଁ ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ ସେ କିନ୍ତୁ ଆରାମ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ କମଳା ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଷ୍ଟେଜ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାକୁ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଦିଆଗଲା ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କେମିତି କହିପାରିବେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଲେ ମୁଁ କହିପାରିବି ଆଜ୍ଞା
तापरे से व्यक्ति को से कमला खाउथवा लोक पचारले मु जो कमला खाइले सेटा मीठा लागुतला ना पिता लागुतला टिके कहंतु से गला तमे खाइछो तमे जानिछो से कोन कहला आपण खाइछंती आपण जानिछो तार टेस्ट मु खाइछि कि मु जानिबी से कहले आहा सदा प्रभु जे मंगलमय यह आस्वादन करके देखो से चाखिछि से जानिछि से परित्राण कोन अटे ए भाई को मु पचाली से कहउछन मु जन्मर यीशु को जानिछि तापरे कोन करछो नाइ आज्ञा बहुत प्रोग्राम दिन राति मु प्रोग्राम करूछि बड़ बड़ लोक मान को सहित महान प्रभु को दास मान को सहित भेटिबार सुयोग पाउछि किंतु परित्राणर आनंद ताको भितरे नाही से भुवनेश्वर रे पाठ पढुथवा समय आम मंडल को जेतो आसिले से कहले एबे काहे कि मते लागुछि मो जीवन रे किछि अलग विषय मो अनुभव करूछि मो प्रभु को आनंद को अनुभव करूछि एबे मते लागुछि कि मते प्रार्थना करबा दरकार एबे मते लागुछि मते टिके अधिक वाक्य पढिबा दरकार एबे काहे केते लागुछि मो तबला प्रैक्टिस करू नाही मो दिन राति ए वाक्य को अध्ययन करूछि ए वाक्य को ध्यान करूछि कहले विकास भाई आपण परित्राण पाइले हां मु एबे परित्राण पाइली हां ए मास परित्राण पाइली कारण परित्राण जते आपण माने पाइबे ताहा आपण निजे देखि पारिबे आ अन्य माने आपण मान को जीवन देखि पारिबे आ जानि छथि मोर प्रिय माने ए भाई से दिन ठारू जेबे तो से परित्राण नो स्वाद को चाखिले ए भाई आउ तबला बजौना दिखाले तबला ठारू अधिक ईश्वर को वाक्य को खाउ छथि दिन राति से निज परिवार को घर को फेरु छथि ताको लोक मान को कहउछथि आमान को प्रभु रे जीवन काटिबार आवश्यक अछि निज परिवार को से आनंद को बांटिबा पे आसिले निज परिवार मधुर से आनंद बांटिले ताकर संपूर्ण परिवार अछि से आनंद को पाइ अछथि ताको बापा बहुत मद पिउथिले से मद छाड़ी देले मोर प्रिय माने दिवारात्र से माने कहउछथि आशा में प्रभु कर प्रशंसा करबा आशा में प्रभु कर प्रशंसा करबा ए भाई जे के तबला बजांती ताको घरे ठिया है कि 3 घंटा 4 घंटा वाक्य प्रचार करूछंती और से जतले ता वाक्य प्रचार करूछंती ताको परिवार रो जीवन बदली जाउछि सब परिवर्तन हे जाउछि से माने यीशु को निज मध्य रे देखि पारो छथि से माने कहउ छथि आगुर हमें यीशु को जानिथिलु किंतु एम्ति मजा तो पाउनो थिलु एबे कोन हैला एबे एई गृह रे परित्राण उपस्थिति हैला केवल सेति के नुहे मोर प्रिय माने ए भाई आछि अनेक आत्मा लाभ करियो छथि से फोन रे कथा आले सुसमाचार प्रचार करू छथि निजर बंधु मार्ग देखिले सुसमाचार प्रचार करू छथि ताकर यूनिवर्सिटी रे से संगीत महाविद्यालय रे आज सुसमाचार प्रचार करू छथि आज समस्त जानि छथि विकास यीशु कर जड़े संतान अटे हालेलुया हम देखिछि से 3-4 मास रे केतरा आत्मा लाभ करि सारलेनी जो माने विजातीय जो माने यीशु को नाम सुन नथिले ए व्यक्ति रो प्रार्थना ए व्यक्ति द्वारा से माने सुसमाचार पाई आज यीशु को राज्य का सोच बुझ पाछन मोर प्रिय माने तेणुकर मु यहाँ कहया पे चाहे एठार उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर को चक्षुरे बहुमूल्य अटंती जेतबेला आपण माने फेरिबे आपण को द्वारा परमेश्वर ताहांकर महिमा को नेबे बुझ पाछन जने तबला बजेबा भाई को द्वारा जदी ईश्वर को महिमा हे पारुछि के जानिथिला आपण माने कि जानिथिला आपण माने ए व्यक्ति प्रतिमास आत्मा लाभ करूछथि बोली सेबे ठारु ए
6 घंटा 7 घंटा ताकला प्रैक्टिस करबा लोक आ प्रैक्टिस करू ना मते कहू ना कि मते तबला पाखु जीवा पई इच्छा हो ना आ मु आगुर प्रैक्टिस करी कि जते भलो बजौथिली एबे प्रैक्टिस न करी कि सेति के भलो बजौछि काहे प्रभु मोर हस्त को चलौछथि जते दाऊदकर हस्त सदा प्रभु चलौथिले ताले मु कहूछि ताले कोन करूछ मु दिबा रात्र सदा प्रभुकर व्यवस्था ध्यान करूछि मु दिबा रात्र से वाक्य मध्यरे से आनंद को पाउछि से शांति को पाउछि जोड़ा एते दिन मध्यरे मु केबे देखि नथिली मोर प्रिय माने मोटा कहया पे चाहे आमे ए जगह दर्शक ही कासिना प्रभु आपमान को आह्वान करछन तांको सहित पार्टनरशिप करबा पाई कोन भाई पार्टनरशिप करिया पाई आपण जतले इच्छा करिवे तांकर स्वर्गीय योजना से आपण मान को जीवन द्वारा ए पृथ्वी रे प्रकाश करिया पाई जावो छथि जानि छ ए जगत रे प्रभु मनुष्य बिना किछि करि परिबे नै प्रभु आपण को बिना किछि करिवे नै मनुष्य बिना पृथ्वी रे प्रभु किछि करि परिबे नै करि परिबे किंतु से केबे करिवे नै ए पृथ्वी रे किछि गोटे करिया पई हेले परमेश्वर को गोटे मनुष्य र आवश्यकता हुए ठीक से प्रकार शैतान मध्य से ऑटोमेटिक कार्य करि परिबो नै शैतान को भी गोटे शरीर दरकार जो शरीर द्वारा से पाप को प्रचार करिवो पाप को प्रकाश करिवो जेतोरा आपण कहबे प्रभु मु अछि मते कथा को मते तुम राज्य में व्यवहार करो तापर प्रभु कार्य करबा आरंभ करिवे हालेलुया 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 आज ई भाई को भाई मु बहुत खुशी हम मंडली रे मु साक्ष्य आकार कहूछि मोर प्रिय माने प्रतिटी व्यक्ति आज सुसमाचार प्रचार करिबारे माहिर अटंती प्रतिटी व्यक्ति केही भाबती नाही केवल हम बालक ही प्रचार करिवे नाही से माने मार्केट जाइथिबे मार्केट रे काहा को भेटिथिबे कथा आइथिबे सुसमाचार देथिबे रविवार मंडली को नै आसीथिबे मेडिकल जाइथिबे हॉस्पिटल जाइथिबे से जगह रे काहा को भेटिले रविवार मंडली को नै आसीथिबे सेतिबे हम मंडली भुवनेश्वर हाईएस्ट ग्रोइंग चर्च माने अति शीघ्र वृद्धि पाउथवा मंडली अटे कारण प्रत्येक व्यक्ति यह बुझी जे हमको सुसमाचार प्रचार करवार अछि आम जीवन द्वारा आम आचरण द्वारा आम व्यवहार द्वारा प्रत्येक जन प्रत्येक दिन यीशु को प्रचार करवार आवश्यक अछि एटा सब बुझी भाई को बागुड़ करता देव बसी जा जानि छथि प्रभु मते जणैले ये केवल तबला बजेबे नहीं प्रभु को राज्य वाक्य प्रचार करबा पई देश विदेश को जेबे हालेलुया हालेलुया आज प्रत्येक को पई प्रभु को योजना बहुमूल्य अटे जणे मां से मात्र मासे हेछि प्रभु को पाखु आसो मन देखि सुनो मासे हेछि प्रभु को राज्य को आछंती से दिन हॉस्पिटल जाई छ ताकर पेट काटु छ आउ हॉस्पिटल एंट्रेंस रे एंट्री कला बेले एमती चेयर पड़ी छी सेठी गोटे मां निजर छोट संतान को धरि कांदु छी बहुत छोट शिशु को धरि के कांदु छी और मोर प्रिय माने ई मां देखु जंती कहउछंती काहे कि आपण कांदु छंती से जोर से कांदु छंती चित्कार करी कांदु छंती ये भाबले कि छोटे गभीर विषय होई छी पचर मां कोन आलो से कहले आज सकाळे मोर छोट शिशु को नै कि मु आसीथिले से टिके असुस्थ थिले ए जगह को नै कि आसला बेले से पहुंची थिले किंतु किछि समय पूर्व डॉक्टर कहले से आउ नहांती
ମରିଗଲା। ଗୋଟେ ମା କେମିତି କାନ୍ଦୁଥିବେ ଭାବନ୍ତୁ। ସେ ମା କହିଲେ ଭଉଣୀ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ ସେଇ ସନ୍ତାନକୁ, ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ, ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯୀଶୁକୁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ସେ ସନ୍ତାନକୁ ଛଡେଇକି ଆଣିଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ এই সন্তান মরে যাইছি, আর ମୁଁ ଶୁଣିଛି ତୁମ ନାମରେ ମୃତମାନେ ଉଠନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ এই ସନ୍ତାନ ବଞ୍ଚୁ, ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ। ସେ ଛୋଟ ଛୁଆ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେ ମା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ ଜଲ୍ଦି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇକି ଡକ୍ଟରକୁ ଦେଖାଅ, ତମ ଛୁଆ ବଞ୍ଚିଗଲା। ଏଟା କାହାର କଥା ମୁଁ କହୁଛି? ଗୋଟେ ମାସ ହେଲା ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆସିଥିବା ଗୋଟେ ମାର କଥା। ଗୋଟେ ମାସ ହେଲା ସେ ଯୀଶୁକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଗୋଟେ ମୃତ ଶରୀର ଉଠୁଛି। ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ଆମର ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମହିମା ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ମା ଆମ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବହୁତ ଫେମସ ଡକ୍ଟର ଆଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୋଲି। ତାଙ୍କ ଘରେ ସେ କାମ କରନ୍ତି, ବାସନ କୁସନ, ଘର ସଫା, ଏସବୁ କାମ କରନ୍ତି। ଦିନେ ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳେ ସେଇ ଡକ୍ଟର କଣ ଶଯ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି, ଶୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେ ଯେବେ ବି କାମକୁ ଯିବେ 2 ପଦ 3 ପଦ କଥା ହୁଅନ୍ତି, କେମିତି ଅଛ, ଭଲରେ ଆସିଲ। ସେଦିନ ସେ କଥା ହଉନାହାନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ଘରେ, ଡକ୍ଟର ରୋଗରେ ପଡିଛି, ଆଉ ସେ ଶୋଇଛି। ଏଇ ଘର ସଫା କରୁଥିବା ମା କହିଲେ ବାପା କଣ ହେଇଛି? ନାଇଁ ମୋର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ଆପଣ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ଆପଣ ଶଯ୍ୟାରୁ ଉଠିବେ। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ସେ ହସି କରେ କଣ କହୁଛ ମା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଯୀଶୁ ମାନେ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯୀଶୁ ଯିଏ ଶୁଣନ୍ତି, ଯିଏ ଶୁଣନ୍ତି। ଯୀଶୁର ଫୁଲ ଫର୍ମ ଯୀଶୁ, ଯିଏ ଯିଏ ସୁରେ ଶୁଣନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଯିଏ ଶୁଣନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଲୋକ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଆପଣ ଶଯ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। ସେ ମା ଆଣ୍ଠୁ ପାତିଲେ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରିୟ ସାରକୁ ତୁମେ ଶଯ୍ୟାରୁ ଉଠାଅ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହସ୍ତ ରଖି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ସେ ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ଆରେ 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 ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସେ ନିଜ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ସେ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ପୁଅକୁ ଝିଅକୁ ଡାକୁଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ଇଏ କଣ କଲେ? କହିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ଦେଖ ମୁଁ ସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରୁଛି। ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କହିଲେ ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଯେ ପାଠ ପଢି ନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ବୃଦ୍ଧ, ଜଗତ ଅନୁସାରେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଅଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଇ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଆଉ ସେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀର ଯେ ଲିଡର ପାଷ୍ଟର, ତାକୁ ଟିକେ ଆମ ଘରକୁ ଡାକନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେ କେମିତି ଅଟନ୍ତି। ମାନେ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଥିବା, ଯଦି ଆମେ ପାପରେ ରହିବା, ତାହେଲେ କେମିତି ହବ? କେମିତି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବଢିବ? କେମିତି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବଢିବ? କେମିତି ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ? ମୁଁ କହିଲି ଯୋଉଦିନ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଡାକିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ମୋ ସହିତ ତୁମେ ନ ଗଲେ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ, ମୋ ସହିତ ତୁମେ ନ ଚାଲିଲେ ମୁଁ ଚାଲିବି ନାହିଁ। ମୋ ସହିତ ତୁମେ ଚାଲିବା ଦରକାର।
କାରଣ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ତୁମେ ଜୀବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର। ତୁମର ମୁଖ ଅଛି, ତୁମେ କଥା କହୁଛ, ତୁମର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ତୁମେ ଶୁଣୁଅଛ। ମୋ ସହିତ ଚାଲ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। କିଏ କିଏ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଆପଣ ଉଠିକି ଯାଇପାରିବେ। ଆପଣ କହିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା ସେତିକି ସେତିକି କହିପାରିବେ, ହଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ପ୍ରଦୀପ ଜଳିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଏ ବୋଝ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି, এই ଅଗ୍ନିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଜଳେଇବା ପାଇଁ ଏ ଆହ୍ୱାନ ମୋତେ ଦେଇଅଛନ୍ତି ଯେ এই ଅଗ୍ନି ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ। ଏ ଅଗ୍ନି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଳେଇକି ଯିବି। ଆପଣ ବି ସେ ପ୍ରକାର ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବେ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲି, ପ୍ରଭୁ ତୁମ ବିନା ମୁଁ ଚାଲିବି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ୟେସ୍ ବେଟା, ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି ତୁମ ସହିତ ଚାଲିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆମ ମଣ୍ଡଳରେ 20-30 ଜଣ ଲୋକ ବସୁଥିଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ। ଯୋଉଦିନ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ମୁଁ ବାହାରିଲି। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋର ଗୌରବ ପାଇଁ କିଛି ବି କହୁନାହିଁ, ଏଇଟା ଭୁଲ ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ଏ ସାକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ। ମତେ ଗୌରବ ନେବାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ମତେ ଗୌରବ ନେବାର ନାହିଁ, ମତେ ଲୁସିଫର ଜାଗା ନେବାର ନାହିଁ। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବ, ସେ ପିତାଙ୍କର ଗୌରବ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଗଲା, ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗରୁ କଣ ଲାଗେ ଏମିତି। ମୁଁ ବି ଯଦି ଗୌରବ ନେବି ତାହେଲେ এই স্টেজ উপর ঠেলে দেবে। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲି, ପ୍ରଭୁ ମୋ ସହିତ ତୁମେ ଚାଲ। ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଚାଲୁଅଛ। ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ଯେଉଁମାନେ ମଦରେ, ନିଶାରେ, ବ୍ୟଭିଚାରରେ, ଅନ୍ଧକାର କର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଡାକିବି, ଏମାନେ ଆସିବେ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଡାକେ, ଏମାନେ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। এই যে ভাই দুইটা আসছেন না, ଟିକେ ଠିଆ ହେଇଯାନ୍ତୁ ଭାଇ ଦୁଇ ଜଣ, ଷ୍ଟେଜକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଏମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନାହିଁ, ୟାଙ୍କର ରେକର୍ଡ ଥାନାରେ ବହୁତ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅଛି। ଏମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଶରୀର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଶରୀର ବି ଏମିତି ନଥିଲା, ଡବଲ ସାଇଜ। ଏମାନେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁକ ରଖିକି ରାତିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖିକି ଡରେଇକି ଲୁଟ କରିବାର ଲୋକମାନେ, ଦିନ ସାରା ମଦ ପିଇବା ଲୋକମାନେ। କାହାକୁ ଏ ଭାଇଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଫୋନରେ ଆସିକି ଟିକେ ଦେଖିବା, ଫଟୋ ଅଛି। ଏ ହାତରେ କିଲେ 250 ଗ୍ରାମର ଗୋଟେ ବଳା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ପଞ୍ଜାବରୁ ମଗେଇଥିଲେ। ୟାଙ୍କୁ ରକ୍ତ ନ ଦେଖିଲେ ନିଦ ହବ ନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ରକ୍ତ ନ ଦେଖିଲେ ନିଦ ହବ ନାହିଁ। କାହାର ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇବି ତାପରେ ମତେ ନିଦ ହବ, ମତେ ରକ୍ତ ଦେଖିବାର ଅଛି। ସବୁଦିନ ତାଙ୍କର ୟାଙ୍କର ଗୋଟେ ମେନୁ କାର୍ଡ ଥିଲା, ୟାଙ୍କୁ ଚାପୁଡା ମାରିଲେ 700 ଟଙ୍କା ନେବେ। କାହାର ଘର ଖାଲି করে 4000 ଟଙ୍କା ନେବେ। ମାନେ ଲୋକମାନେ ସେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁପାରି ଦଉଥିଲେ, ୟାକୁ ଡରେଇବାର ଅଛି, ୟାକୁ ଉଠେଇବାର ଅଛି, ୟାକୁ ମାରିବାର ଅଛି। ଯୋଉଦିନ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ନା, ମୁଁ କହିଲି, କିଛି କହିନା, ଯୀଶୁ ତମକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆସ। ସିମ୍ପଲ, ଯୀଶୁ ତୁମକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ପ୍ରେମରେ ସେମାନେ ମୋ ପଛରେ ପଛରେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯୁଆଡେ ଯିବା ଆମେ ସେପଟେ ଯିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ଓହ୍ଲାଇ ଆସୁଛି। ଆଉ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏମିତି ଲୋକ ଫୁଲ ହେଇଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରେମରେ, ସତ କହୁଛି। କିଏ ପୁରୁଣା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ 99% ଯାହାକୁ ଆପଣ ଭେଟିବେ ତାର ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟିମନି ଅଛି। ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆପଣ ଭେଟିବେ ତାର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟିମନି ଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବାକ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ଶକ୍ତିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ଯାହାକୁ ଆପଣ ଭେଟନ୍ତୁ
सब व्यक्ति को आपण पचारि मारिबे आपण केमति यीशु को जानिले किए 6 मास किए 4 मास किए 5 मास किए वर्षे किए 2 वर्ष किए 3 वर्ष किए 5 वर्ष केमति आपण प्रभु को जानिले डॉक्टर मते फेरै थिला ए जगह रे मु यीशु को देखिली से मते उद्धार करिसथि खाली प्रकार लोक मन नाही ज्ञानी माने बुद्धिजीवी माने जो माने धर्म शास्त्र गुडी करे माहिर ब्राह्मण लोक मान को प्रभु तांको राज्य को आनिछथि कौन यीशुकर वाक्य हम जीवन को परिवर्तन कर देला मोर प्रिय माने मु प्रभु को धन्यवाद दिए प्रभु तुमको जानि नथवा पूर्वरो ए सब विषय मोठारो लुचि के थिला किंतु जेबे मु तुमको जानिले जेबे मु तुम पाखु आसिले आज ए सब कोन मु देखोछि आज ए सब कोन मु देखोछि आज मृत माने उठोछथि आज छोटा माने चालू छथि आज पैरालाइज एक लोक माने चालू छथि अंध माने देखोछथि रिवाइवल चर्च यूट्यूब चैनल को जिबे आपण माने सब साक्ष्य पाए अंध माने देखिबार साक्ष्य केते महिमामय जीवन प्रभु आपण को पाई आ मो पाई रखियो छथि मोर प्रिय माने जदि आछि आपण बुद्धिमान अटंती निजर सब किछि को छाडी की से स्वर्ग धन खेलिबा पाई से स्वर्ग धन को आपण नेबा पाई आज ए जगत को आपण छाडी पारिबे थरे छाडी के देखो तुमरो जीवा भाई माने 100% ग्यारंटी मु दउछि प्रभु आपण को साधारण करके रखिबे नाही आपण को मुख्य द्वारा से ताकर महिमा नेबे आपण मान को द्वारा आपण कथा कहले लोक माने यीशु को देखिबे बुझी पारु छथि काई से मद काई से सिगरेट थर्ड क्लास विषय छोटो विषय आपण बुझिबे जे प्रभु को प्रेम केते बहुमूल्य अटे प्रभु को कार्य केते बहुमूल्य अटे प्रभु को राज्य केते बहुमूल्य अटे आज के हमें ए परित्राण को अवहेला करू छु मोर प्रिय माने अंधकार रही व्यभिचार रे खराब कार्य में लिप्त रही कि आज के हमें ए परित्राण को अवहेला करू छु दया करे पाउलो जेमति कहले मु सेमति कहूछि कृष्ण को दया हेतु विनती करूछि हे मोर प्रिय भाई माने हमें ताहा को निकट को फेरिबा से महान परमेश्वर को निकट को फेरिबा से राजा मान को राजा से प्रभु मान को प्रभु को निकट को फेरिबा से प्रेममय पिता को पाख को फेरिबा से आपण पे नूतन वस्त्र रखियो छथि से आपण पे आज समस्त आवश्यक रखियो छथि देखो तो से आपण को सजाड़िया पे चाहो छथि देखो तो से आपण को महान अवसर देवा पे जावो छथि टिके फेरंतु एते के चिंता करंतु आज मैं प्रभु को निकटवर्ती हेबी प्रभु लाइफ परिवर्तन कर देबे समस्या गुडी को आपण को छुई पारिबो ना ए जगतर कोन से विषय आपण को छुई पारिबो ना आपण भाबु छथि मते की प्रभु व्यवहार करिवे के भाबु छथि एमते के भाबु छथि वाक्य लिखा जाए शस्य प्रचुर कार्यकारी माने अल्प अटंती तेणुक आज जी साउंड बनाउछंती साउंड सिस्टम रे बसुछंती से भी सुसमाचार प्रचार करिवार आवश्यक अछि जो माने बाजा बजाउछंती से माने भी परमेश्वर को वाक्य प्रचार करिवार आवश्यक अछि बाहर जो माने अछंती भीतर जो माने अछंती आज समस्त गोटे कार्य ए परित्राण को प्रचार करिवार आवश्यक अछि हमें एते भाबी दउछु आज्ञा माने तो करबे हमें कोन पूरा हल्का हे जाउछ ना ए आह्वान समस्त को पाइ अटे ए आह्वान ए सुसमाचार प्रचार करिवार आह्वान समस्त को पाइ अटे मोर प्रेम आपण
स्वर्ग को गले प्रभु कौन पचारे कि नाई मो जाने नहीं कि गोटे विषय पचारे तुम्हें सुसमाचार प्रचार कल कि नहीं गोटे विषय पचारे तुम्हें माने सुसमाचार प्रचार कल कि नहीं से कहे नाई आमर बिशप सार पूरा कहते आम काम तो आम खाली जाइए बसबार आम काम तो आम खाली जाइए शुणवार आज्ञा एते बालक आज्ञा मैंने आस से कले ना कि मत पचार माँ माने बापा माने भाई माने आपण जीवन द्वारा समस्त मन देकी शुणु समस्त मन देकी शुणु आपण जीवन द्वारा जीशु प्रचारित हेबा आवश्यक अटे आमे एतिकी भी नेग्लेक्ट करि परिबा नाही एतिकी भी अवहेला करि परिबा नाही।